mumara fanyi khanima e Allah sike mumara fanyi o yala sike mumara fanyi khanima be barakal gine maturen fe kolomba sank fe ma fe na ma kolo ntam fe na ma na kolo ah kala mala kamela ma a deuxième femme nam do mais na ta troisième femme cause nama na wa meni cause nama ma reba wa meni donc itamni ya diba senkiri nira mwa so banango ka na ba ndile masika mbisa ni kambangura ya kuzi na tele na photo ka ha fixene na na da afficher da gaidi kala mo ya wa ma bambam mane tenu guru na tan do mena na kada ka photo ha fixene bilso ga ye karamo ya kolo pese ba ngula mfengo fe na mena kolo ah gina ya ko tam ida mu ntara dai tan ya gina ya kono ya gito ya gias gina sakhan tumo fa gina singe ma foto do ma fixé ça fait ya gias hawuta mu ya gira woni ga game ntara nta ya gira yas wonya tamani be fala ntamu ya gira dun so lirne si c'est toi na fala mi be na lo kon ta fale be na kili na ngasga ngasa madira fe ya fe ina ken na lo na dimunu madira nu ngonya imu bombo ale wa ga kon tina ke auto fana denda ya na wo fana di kito ngi fana nebe gina la na fama gina sa kana na ida ha gina la na fama na photo to nga affiche bangi pe gina firiya de a ye tanna di pe ye ta musala ye tanna ha ngi fana nebe Madame Cissé, na Isabali. Gifé, mon amour est oui qui fait. Ah, ça m'a aidé là. Parce que Guinée Sarah Naïda, il a créé une photo affichée. Ah, donc, avant de finir le compte de fil là. Donc, au moment où on va faire il a tout. Aïe bébé, photo affichée. Salomon. Peut-être il bébé dit au fin de la main. si c'est ni mo wala wali fala fi bana wali fala fe ni mo wade ale ni awa ba ni gina fi ni gina sakane ta mudiyari ni ta mudiyari kan ni ta mudo khamesari Non, ma dit. ale ni mo wonne wala fala ko ya te mane santara ko ndo atuma tirna wayno Awa Isabali. Yali. Die ke mara. Alma bébé fingi mowe. Ah, na gina fingi ni muna tagiliri. Alodi. Exemple, et tantôt on entend qui. Ah, on fait Guinée friande film. Ne Guinée friande na choma, deuxième position. Et tamba na randa bambe. Alimana tamfana araba de plus de ça. Akulu na fana fait puis et puis bébé Guinée singe na mara. Ina to man naraba. Imanga moyo kunde fait singi. Donc a bébé mudianu, a friande musoma. Irali. Bon les femmes musoma. Donc bébé to dit nana ne birin so oui. ko ne bi ngine Et puis Guinée. e bi ndo ka beta ke ni ma bi ndo ka be ke na ngoma ka e bara bebe to ngoka e bara bebe to ngonta madi nana mo bore nga be ko londe men tamadi fo du gine no ka kira ntam bebe fa me ni lu madi be Amisi. fa me ni lu madi be S'il te plaît. Ah, il a comment? Ah. Bébé n'a pas fait qui. Mais il n'y a là. tamuna fala Toi, mais il a dit que Sophie. namuna ntamma kidara Hein? namuna ntamma kidara ta do wayna mo ya wide wayna kan fala kana nana mo ya na wayna mo ya bebe kamini akamini khali ndala mo pam prera fe bebe mini male ntanna kan fala kana ki ntanna kan fala mai de mbali abete mentam ntanto na fala kana ki wallahi la fuma fona tamma bombo na wayla ntambarge Ma couleur de mérite n'a pas. namuna ntamma kidara A couleur de mérite n'a ni mo pas. ari bi ka fe na la gibini hayata ngala mundera no hayata ngala mundera no ino ko munde ngalo fati kuzen foto na fixé mane atana la mona foto ala takasinga gibini ita gibita Est-ce qu'on est à la rue? mutanga ngata ngana On même on va vous be ali mamura fema mutanga ma ka rafa mutanga Là d'accord. Voilà. Toto fara. Parce que n'a même dit au moins, on même on va vous qu'il fallait be. Ramé dauna. Et a ti Guinée Sara. Guinée Sara na ila. Afa kiri photo to ngana sa. Ana mara kame ila gilio na femme même.
Il faut qu'il y ait un arrêt. Il faut qu'il y ait un arrêt. Mais il y a tout. Il y a une photo affichée. Donc, la fin de l'année. La fin de l'année. Ni mo he mu wa lo le menta me ni ta na ngam fa na ta ngam be mu ba ko bre mu fa ndo mu bre mu ndo le afema menta ndo ngam ba se mu ba so ita na ngai ita na bi ka di ma ita na be mo bi ka di ma ama ya ka ina fu de la ma singa menta le nda ko mu ba de si da afema ouais ina on fa la ta na ki ina lia api bibi photo affichée liki bibi fin de na gasa non di nanana bibi a fin de nangasa fuara fa be ra ginore na fama aluntanya anga ato wala fin ni set na ki atato ya ngini ginore yu fa finya munu nananti munu nanan gurma na yubi na nyama nata na ika Fombra, you woman, I can't hear you for me. Yeah, I think be moto yati. The boys are to yas. Oui, ça va, tu vas bien. Maman, oui, elle va bien. Non, allez, vous faites un loyer. Il va ramener fan de leur rito, ma gueule. D'accord, mon nala, il y a no way. Allez, non, connecté, mito, ma. Moi, même, mais un mec, si c'est. On a fait. Mais il y a un banquier qui fallait qu'on a. Car, il y a un arrêt. Ni mo rin fene. Ako lan so ga bango ko photo sa kanang afficher na ka. Oui. To fa to so, to fa me so no a photo film mirim barra guru. A keren nam tam fana na so no. Pine tan na ba ga min sema. Pasema bira ko ndigi ne tan nan ganara ka. Ha? Fife o mo ba ma. Itam imuno mana han ko ndi. Ko ni mo ko ngona na ma. Bangi wa bangi ku fe dara kan fa fala na ke toro e han next season mama daba na ma go rin fa ya binde la ma galo ama bébé ra photo affiché fi cause nan nama dineni di ya meta i dinye sare nan stoma bébé to dinye na ra photo affiché sino amunye redi ara dina bore fi sare ne bore be e yam bara fi se bore be parce que a guruki na ma senga ra photo la ma ra affiché nga sigara ne photo ra gorde salon mamene ha na lo refie mu ba manabe ana falu kyoki miri mama te mama na ran sigana fifi fala ira rameta illa mera ba parce que ira rame nanan do rana rasto feu donc bébé dier na rameta nye bébé to dieri a se refire dier nana ra photo afficher mama dama ah dire dinena nira mi da saranga photo na tena afficher soloma film birim para goro solo keren tam para di amu to ba kana kamne ana ube nana gile tanna aske lono ma khadema mbara ko bien sûr ginena nanna mais gine yu geni do ma kameta halin tanara nu do ma kameta na su kina kan lu mana kini gine ni kameta su kina ga ale sare fi mana kini kameta do mana kini kameta su kina ga na bori na ni ra photo ma afficher na ngandi ga kameta su ima to ga to dinye sare story donc kana ra photo afficher nanana aga dinye sarira donc nanan la makara babe mama de metanya retanya modeli mara muju wenda mema mi ide ku parce que mumma famille problème ana munta nam na mula mam ni travaux ma est ce que on me fait mais ya di beg bena wonta di na photo fe na kana na meme kele nan est ce que banana donc na photo an to men na ki bilin ngana luna ki woyanga bana fala ni woy meme itanande go amanga yema na woy modeli mo ma me fait mi ide go parce que mumma bangi fe woy nan na ki ale ben ya di me ko ma bidi ngana photo luna ka affiché adiya gane tana ni diya ya tare fi madiya dan nan afa de tare tsara wai nan wana ki madiya ko na tangono de na tangono yat affiché na rena fa ramina ya gima affiché ramena rena fa ramina ya gima affiché gina rena fa ramina ya Sike mu mara fanyi khanima e Allah sike mu mara fanyi o yalla sike mu mara fanyi khanima be barakali gine maturen fe
konomba affiché batanera fangami madaru affiché oh bébé a photo sa saloma mature photo sa saloma yo a photo sa Mai dume ka fema istuye madi sigarne anaka sai fe ko ngirin ben kwani kono ntambe di medi won bilin ga meta kana ga kiyana ga wonna kuno kama ta no kuira ke ko wonde na fi ko na di to madi to siga to fe falambe nta na fe de be khnabe kono yaka non dina na fera dina saga na bangi kui Peter no na film bi nga photo ra gorodi e affiche ba nga kanki e fe kelen be to go affiche ina to mindi o wan ba li an fa na ban sale kamar nga fa fa lebe hi do ne e ga kele wongati na ga nyama di tebe di na kan kan naki bebe na ga photo affiche naki wonga kata na ga mini ba Peter na ga ko no amma di na ga fa la gambe wonga kata ga mini bangi kono won fe funu firin na kan bidin kono won ga da bala kuna ka nyama ye bebe khadi khamin won made ko won made khanu ina fulun de ka kameta ni faari de na ma won ga da solution mato ifa fe barafa Peter mo fa de non tan se kamane ko ntam musa ga de nambala ga da sun dole musa ga de madi to fa to fe falambe ma meta wolen ko men tan na de na kan na men ne nta fa la kanaki na kami ni men wala famine amini mane e ma to nyom ma consider ha pa ngadi mu nango nyi ma calculer awoni ma akai na minde wesa ma de na akai na ma ku yo won set ma be na ku na bil khay ko ha fala me khiba do do de e pola ga ya ko so ngai mu marira dan dum ko ni nana so na nyere din dene nye na nyere din dene ya kos nu marira na ga be ga dan dum ko ni me mema alo wallahi ha wo mu keli fela o made tambara perdi e tambe aka he tumu ena ha tumu satuma ena ha tumu satum ina to na do ko meni fendende na mama na gri ha mama gri nga falebe a won fanga sa biya sai mama gri mai biya sai ya ko ni na da ya fanga afanga won fanga sa khari wala ko na ga yemo made ko na ga yan fa fe fango Akana. Ouais, monsieur Bangoya. Bravo. Bon, tranquille, tout va bien. Il faut un tambour. Yo mo la fanga mo. Ah, comment on va faire monsieur Madiba. Mo bangi tulori ma. Kaba yo source faut polygamie fi. Ah, ça c'est de la merde. Si polygamie fi barantanya bilisu. Amuna li fe. Ngana mfarbi ako na photo fi fala mbika. Si, ouais. Et ton photo affichée. Ngana rafa et na brina go. Photo to la go. Bon maintenant, maman abora photo affichée. A bébé une photo affichée. Et voilà tout. Bon bébé a une photo affichée qui. D'abord la polygamie fait créer mon bébé. Et voilà tout. Guillermo Clarisse, c'est-à-dire à lui a rachichi kolon tianere. Ah pour la tenante de organiser maman va venir cuber. Nous si c'est na femme fa sama et voilà comprendre. Kaba ouais une fille bébé ma fou ouais une fille bébé. Tu vois non, na fait une bonne ngoni troublé il est moi. Non, gros, si moi je comprends bien. Ntanyara bi on a gagné ma la ina na bi toi. Et voilà photo affichée, et voilà photo il a gros. Ta propre maman ingani, il va te malade. D'abord, il faut avoir le bébé en photo affichée. Même il va avoir une photo où la mara affichée. Si ça fonctionne en condition normale, bébé n'a pas photo la mara affichée. Parce que bébé n'a pas de singira. Dis qu'il est bébé n'a lira. Et puis, il va avoir une photo affichée. Il va avoir une photo affichée. Donc, il y a un mouluma inga ou un bébé, mais il n'a qu'à quitter. Et là, il y a un mouluma, mais c'est ça, Mati. Mais il y a un mouluma qui est là, il finit mouchoir là. C'est là où il faut prendre un fou quoi. Ou bien il fait des clics là. Là, il m'a fait hésiter quoi. Il m'a fait une année, il m'a fait dis-moi, mais il tombe là, il faut là.
Khalil fa ina nan fi me ma gino mulu men ga rambi be akira ga sira egle do ina bon ya pas na na ntan no do ko ne bi moi ma décision ma ntan bon ni mura fama est-ce que tu me fais comprendre na mulu man ga rambi be ni c'est ti ma la famille ma mais e manga bébé m'a respecté parce que bébé na nabi bébé na ngaba ta singe volo na la volo alors le auto dit à cause taxi bir na tema taxi pika mais taxi dit à o bébé la mais na singirté na na comment ni ma chauffeur wali alors ma camera ba donc c'était ça ndan wembe ndan chaque fois wali ma woni fait ile umbili moi mon ngi to ibore ya ko ma voilà ndan ni fa ile concernant ma ba o finala a conto lu fama mila ke ne un certain mila ya ko a pesera ba ma rasa ko me na ko na ndam ma ba ni febri nya ba ma a tana fa me ya ba ma no tana ba ni chimbe a bra to ni bebe la construction kana ra ba donc me ke de l'angeli la Guinée bana ana mutam le seul me na angolo c'est un artiste ana business ira ba ma il est ma villa saragina il est numéro 7 ba ma ni wa ya mila ana ville machima ko baya na fa na agri mais comme bon ça nan tay do breka donc nous fa feta nan tamali parce que tout nous toro na fla meta nan be so bazo man barasa mama do press nan tifi juste il départ de filmation de angati na do ngata nan na c'était ça il y a pas de problème sur conscience qui bona on a gagné non ina ram fola bébé Rafi yombi mana Rafi reviso en tout cas il faut voir la solution sur ça. Bébé n'a pas d'habits. C'est ça, bébé. Anaranti, il bébé tout monnaie. Il bébé mon tout monnaie. Non, Anaranti, c'est ça, c'est ça. Non, Anaranti, bébé. Anaranti, bébé, là, tu quittes. Mais c'est ça, hein. Rentrons. Et puis c'est ça. Yaweka kono yo photo sa saloma ye pour lobe patani radariri. Ona kiri ginena to fang. Ona kiri sinama be. Bekena. Iba muntana. Halma nu wale na falebe inana mema. Iba munantana. Me mali no wuli kirin falebe. Diha karamo ana ingani babanana. Me himani ya doni inu na kono imi yete muna fama rifara hisara be geili imi yete muna fama mbali tongo mbali fira meta iwa mera kameta kana fe berima iwa mera kameta kana fe na ramma inga famfa kila sedera me kono himaru au mo dunia wona giama nya kanako inga suntana ira ah si alu si he wen tulina mema on si alu Guinée sarando ka me kere ngomma ena Guinée film biri photo tongo era guru ebo ekene photo tongo ebaku etamba sabu ikamuna na fema ita yango masina fa dimi fe kamuna nara ebo egina film to me do ka meta eyere me berma ita ma kolon neta gikiyoki sena kana na furina kolon sena ka mbore furina kolon si senkeren to do ko manana re mu Guinée fe kolon Audience na fe mahanani. Na fe mahanani. C'est tout le mati. Barmantana ntalanti ntare kan kalma Guinée proposer nambe. Hangi ago. Ngala fana be. Là ton problème yo muna. Ma fu ya Guinée proposer nambe. FMB tout le mati de. Ena me Guinée konta village na afere mi tunkina no. E beri atakanno. C'est muna nara. Kolanta madi ya gife mfa fe na nara. Ntam madi ya gife ntam fa fe nan nanara si se bana mala be wonga mala ina me imi tunkino iso wiki ni wiki ido ye pete ne ni do pete a comprendre ma ngala fala be ta mana ki ntan na be na ba so wiki aminiki ari mana ina ito na boy sa nanara ni boy ma fire si sambiri na ga me ira ni konto fili ira comprendre ma
Anayo. Anayo. Be wa muso. Ah, muso fe. Mo fambe. Be ko gari sina. A de gari tu. Ko fa ri tanangi. Karamo kana kan ne yi da. To ka barka sa mo fani. Ya ga mo ira tan karamo ga rami mo fanga mo boruto. Kolan sina kala sene yi da mamun ne. Ane yi da darba ne. Kala do yi gurama ya ne. Mu wa mana karamo ga ka mu kan na fangon ya ko na ka nyama. Sabu ina ka ga di do ko. Bangulaya. Na ka mu fanga di do na a photo to nga afise saloma mu tanga de furu. Ala ko mu fan be ka ti. Mu fa na man sina. Sina. Ko ga wa barande khara. Sina. Sina na ga de khara di. Afi mu da di mu lamma da khi de khara. Abe mu kalamo ko ya, wo mu kalamo. He! Ji mu kalamo ko yo ya yo na ba. Mbaranta mane ju kwa ji kalamo ko ya yo na ba. Ji ga kalamo ko na ka kamene ne ta kan kalamo ko na do ko. Ko na sina to ti be de wallahi. Ji ga ka me sana duniya de fa mu ni be. Ina kana nyanga madina. Ade. Sai na ka sama. Ade kalamo ko. Ta mun ne fu tan ke be de yin tan bi. Hala ma ntam pang di madene. Awan sina isa bari fa. Meme. Karamo kan tanyira. Nta yati ila Allah taala kere mengena nta yati ila nan. Sina. Eule. Awayita ila Allah taala awali mu ya. Karamo kan mun tambaga meira. Karamo kan mun antambo sensina. Awanda ga. Ngare. Sare re nan sabe. Sina problem yo mun ala. Sare re min nan sabe an fam. Nto fa fe beki. Imutala ma be ko fa karamo ga ni. Ala ni ma ke. Karamo muna mama. Karamo na gata ki muna muta ni. Yo to ato fangi model na karamo ko bonsena. Nsina he wo boy magoro. Kameta na eki biri ngameta akolo. Kameta na kiana kama. Jandi ala nu annabi gafira wo boy magoro. Sise. Nam. Katra bi o magina ma o ya mo be. Umbele frenu sa ngoma. Ita kolo baraka ndia be be na de. Ikati. To fela madi mufama. Aha wonta ngobeti bumbura. Ime yambe. Ina ka problem lu kyoki. Problem ka gravité ka kyoki. Hameta nyara. Problem ni manara. Oui. Ahoro mande mabri Guinée. Yora to. Donc fela madi mu itan nun tan ko biso mo mbura to. Fifi ma. Baraka ntia na kana dengi. Ha umbari ya gbegbe na dengi. Ina to mbeli to. Gabu mara. Amli ya la siri na dengi mbela. Me kanuntia anu ala ta falabi au ni na fifi ukata wala. Problème na kan baraka yaki. Yi photo fi. Magine ay fe fala nambe. Parce que le meilleur Guinée va révéler tout. M'a dit photo to afficher au salon moi. Ah m'a fait le monde. Ma ta fala mbe na rade tanduna Guinée wa ina naki. Mais a fait fala me fait fala be kere. Mais Guinée a fait fala be free. Ana ka sagali itanga me famula mbe doko. Ouais. Nana fala wa nkuya. Parce que a fait sagali. Ana fait temula monsonner doko era bara. Donc to photo fait moi niama wonta ma famille kanyeki banda tan photo fait ma di sigalo na kay bangi na refoulé ne na nta fi kametane nta ma fi ga fala fait photo ga sa afficher salon nta ma fi na kama ba hala bara girito e bara sa tan photo de ngisa salon ma pe ha wonta ma gine fa kele na te bor kanki na mo fam ko biso mo mbora asafula hein asafula. Donc on rambeli mbeli nana ma era falo bo magine be abonete to maradie akadie parce que ina ra fefe fo era Guinée tam i arrêté ma xamena ngambra
il fait sende il ma xamena nga ya muri ko xamena kulum agine na kan photo sa salom hana bar sale la madira ntai la kan fina la ibarato donc ka dia nana ga ne wonta mo bar sende ya na kan na wonta gi umma kulay na kan na moto bor fa ya na kan na woni na hakama donc nana ga wonta mo kulum bur ya nu moto bor fa ya kan ummato oh yomburi mbare ogumen masin sala mo atana masingi iba woni buya tomo itandun tamala depuis on fon kelele ita akulu mais imana siseto woni yomulu muna amfala ribe di photo fera na afala be kiri na afala be free na mari fi ga tane ma fi di photo fera ma madira sigara kamera ya ma di show mais afa il photo fera vraiment ma kolontu man fa ri na fala be itan na du itan iradi sina nga kolonu donc anie ala be alia na be anga fera anga siga de na bantu ifa sira manane iba radi so iwe na ma sem feki na wo ma gabu de na wo ma gabu de donc il faut tout il va comprendre enfin il va y avoir une chose fait ma enfin mon bindo à ma belle fait mon nom on a en faire avec elle mais ito ah ma kata il s'attima il photo finalement non non c'est il ma photo finalement afala gibe mi beta radi mu findima iradira me gale di to ngwe fima kone do gira kambari iradine asina fe kulum asina fe hala to do gona ka kulum ata kulum be mu fere ntamma di photo to ngwe goro gine na re kene ena photo to ngwe gbaku ana tanadi ka tamuna ga metare ha atamuna ga metare sise tangwe na kan fala ma yitanga atanga na fala ba gine mo na fang ina to mma wa ina rabe fure na aina to di mo na fang a baba ma angana mo na fang mba na tankulu mais si c'est mo fang mba na ko mo na fe mo ina to aga di ga photo ba ko ita ko ela na ndena kana ba ha mo ka te ga ba est-ce que na photo ba ko ma ito do ga na nsina he ntam kele mana ma di ga fira nsina he isabari i photo fedo nta musessere ba ga yife ku insina jandi ala nu annabi gafira ita ko wono jinga kante ya na ngane ina ko la wono jinga kante ya na ngane kala bara ga giri to bara tan photo to go e bara ba ku affiche salon ma ala ben sina na fe na ito ro wombiri madina yandi ala ben mari madi ma ga mo nga madi afale sina be ina tumbeli wala makina ga bele na no anmara no wala wadi ba ngenu magi me khanu jana ko tante gitu ya ga me tora khanu jana mardi depuis gina kurkur maler na ga khali khafira gina kurkur maler na ga khali khafira ina ma to do yi to kame yak nan do yi to muni bara bebe na dengi ina to mbeli fenu sa wala makina ga bele na no botu ya da magine dia yandi sina tanga dia ina ga dia ada mo para ayo umma be manga do kama kirengo me afindi bay guru ale wa yandi sina tanga sa fe marketing nan tamu yi wa ida mema tanga dia ile wo biri marina nya ko nan tanga fe ya fe sina Sise aluna dia na ra magame anon dina fala fi hala ali ara banta nan ngono manen na compra malen na hali ma se trota me aboya ra fala furi ni ibara magame yandi ala be iga na boya di ra fala furi ala ko ana fi ndi nyoko so sera wo yi me imaniel model mara itandi ya mane ko longine mu ga fi wo imaniel model mara e po wo ma ya wori awodie iboya ma ko ma ya wori iboya ma ko ha afala ba na ara boya ma ko ire yandi
aboya nante ga golota abono yati Marafanyi Halima, Allah, Sike Marafanyi Halima, Allah, Sike Marafanyi Halima, Bebara Kaligine Mature Fe, Konomba. Foto sa saloma, a foto sa saloma. Ya wena kono yo foto sa saloma ye, olobe patanira daredi. Wana kiri kinena to fang, wana kiri sina male. Emo ye na fanya, ka formu fango ta sina male. Wanda mfuzi bakana bongura se bodna se ili ka aho aga mato ye ahadi dine ni fala ine yuge na fanya ona kire na sina mate e bante kete yuhala e bante kete Ebanta kataya, erina minia bangura woni. Koni muno, bangura ne. Afishe batana na famami madam. Mera bangura hai na bangura. Nani kota na mufata bangura musuni. Kota na mufata bangura musuni. Feya muna na baba bangura be. Feya muna na baba bangura be. Mama zere na bangura zere mera. Ye fala nga be. Dunduba wonga kata wonga ndane di wan ko wonga sa wonga ko brifi. Mi ko brifi mo na matoro. Na be ya fo ndamba ni maria. Yiga matabi. Mfa mbeta sara kana mfa so be. Donc ni maria, il fait de quoi ni maria na yebe. Wumle on va aller bisara o de o matoro. Ko bro na mari mutoro. Ka awoni maria. Kata ya gi ba o ma. Ke wo so. Affiché batanera fangami madabu. Affiché o bébé. A photo sa saloma. Mature photo sa saloma yo. A photo sa saloma. Ya wega kono yo a photo sa saloma ye. Olobe batanira daredi. Wana kiri kinena to fang, wana kiri sina mabe. Nebo nye na fanya, ka formu fango tan sina mabe. Kine yuge na fanya, wana kiri naga sina mabe. E banta kata ya yohala, ne banta kata ya hala. E banta kata ya, e gira minio bangura hoi. Koni munori, bangura ne. Affiché batanera fangami madamu. Germany yanga, Honorini yanga, Victorini yanga, Babisanga, Yalla Lolo yanga, Auguste yanga, Junior yanga, bangura ne. Papa Laurent Gadi, Mama Rose Gadi, bébé Namala. Tanti Pierre Tilarira Wota, Tanti
Fatima do Lagira la Célestine Lagira. Monsieur Langoura. Ouais. Où t'as la nuit? Et bébé? Il t'a ramassé des colis. Un bébé mort de mot un bébé mort de mot mali. Puisque nous avons un barrière à bari. Il voit pas ça. Il voit pas ça. Mbara kolo, winninga la mafina. Il va la cigare. Il va la sama corrompu. Il voit que nous avons un combat. A baraba. Il voit pas ça. Il bébé a photo tombeau. Elle affiché. Puisque tu as un single maman tuli. Il t'a donné un single maman tuli. Ah ouais, on a photo là, on m'a affiché. Ah bah les affiché. Mais on a fait les bébés. Il t'a donné ça. Ah, on a collé mandé la nera. Khalati. Ça va aller. Ça va aller. On m'a fait photo ça le rebé. On a mis la voyager. Photo pour sauver. Il t'a mis une garenne comme on a la balle. Ah, kolo c'est bon, monsieur. Guinée sera la caméra. Et moula m'a qu'il m'a photo affiché. Beau de la photo affiché. Mais il n'a pas décidé. Il va bien la balle. Alors on fait bien. Comme Guinée sera né bangopi. Et mon m'a qu'il m'a photo affiché de Borénana. Qu'on a toujours le mot à l'affiche de Boré bangopi. C'est ce mara. C'est nous bon, c'est bon. Nye, on n'a pas sema au mot de bangopi. Ndénandera. Mais de alafirina me hala kirenara mo tira la kame ina dina sara dogo ile me bi la me bi kirena da ngore la ini kirena photo affiche ba ngopi mais de alafirina me hala kirenara unna masime ba ngopi ndira ndira khalati ita ha muji manyo kuibe bébé tanamu anayo mna mama tanamu na anayo mna ñu faare ma ko rendine le pinto photo affiché salon mabe min sedangi feegi lori ma banque ñu faare ma ko rendine namma nga ko dum feena xanna ñere fe banque ko de pinto bara photo affiché mama il va faire d'abord un kene ay mon fan nta nan gundiyat la mangasika ito dara ka fara be dara ka no sile na dira be ka kono mama depuis que photo na afficher salon ma e film bara nan tan kire nguma eni mini gesa ge so mo pwe ko re ki bo ali mo pin barasa kay so bangene sani ga mini gesa ge e mo ma téléphone buguru ma ha mun sika febe mun fa febe na ma ona pe munye wa sika febe minde e munya bima na fe baran konta filide e to so me minima e na minse parce que bara lanta ngum makileur mun tan ndere mun dege na kerengira ya ko sina kikke muna mun fa na ne so na lu yaku mun fa na yaku ya ne ki na fe baran konta filide awa ile mbarani kono dunia tu merasa anala sa luma le binam etanne mu kunene kono ntammu ne mu etare ne na kayere nya ko kono te mu nya ko ma allam ma khara bakiya na nyera seri e kenya nan manek e khatti ko guru itanna kan fala mebe e khaddo ko yati ala anta yati mara ini yati man tan yati khali iyati mala kirinna ini khasali leba iyala makula itangani tiganu guru inagan yora bama na muntan ni mama marus amuntan suma muntan beleke na ala nani amuna mbore munada mai parce que ribore munada me beleke su kurira ana to fe ka safa benyi manabida kono ala tasu fa wa benyi fe ler na muntan musisi bete sa me bela fay na kan fala ribeneki aduna kambira e khanu tiganu guru khayi su ri kha metasu ibara me ina kana masara de ina kana masara fefema ni kele kana bansanna man to bara kulu neki e film mere kelema e se film ma yirende mu umuna na tamana di me film ne se muna nara se mu tan sa gambiri nan de fanga ki bangi kuwi me gidere ni fefere ba mu ya mu amanda nyanga ko halu dugu kulu na ko me ni minima
mini manen tan sa fo mini de ma gorenti wala ka fa le bi mbara itande ya tala nya ti khala ni fa na ma gore nan tunti de to bara kulun neki nana tena ne fuli itanga do ga khmete bo yeso ko imeni khadima na kulu problem yo mara siga fi khadi yiri matudi ba visa indéterminé nan ne yira duwa siga fi lor yoma isiga manena lori donc khali mu konto fili ntam mafira ntam problem yo mona nu wa manak ban san non kulun fi na rebe ino wa siga fi khadi yiri na kulun te siga mane parce que visa na kan ne indéterminé na donc yo na kan yura ba fi ina nan na ba ma wa siga fi lor yoma isiga manena lori na donc khali mu konto fili ntam mafira ntam lu nyete nu ala nala na nyira muna me gira di nala na nyira mara me mama ne ni sika madi me ire mato de gibiasi wombi ni nanga sika parce que to mi ya bena na te non di ya bara ku yara ya me nana atana mama na grand-mère lui gamira bi ya biasi to wole mundu ma fa nyate holi na ma e mon kele ma téléphone c'est e mana fon kati e xanum matu e mama ya tagi ma koro mo no retire be e bo mama fe betira wala e biasi te mundu mo wombi na mama ma c'est ça la maman c'est ni ya ntana mire era mama di rafina na ro ingrid ne ro nsika fi wodi me weno ngumulu nsi se nun Clarisse muna kan fala ibara fa ifa bibira photo affiché wala mo awu mula mo fina antana nsika nsa fala be ifa bibira photo affiché mi se fam konto fili nsi se isa miri na kan fe ni fara nene rembe amuna masimu mo be diba nku ndena ndela anu mama dinera dine eleru mabangu ko amfande aw nanam fombo yiri akulu ma fefe bidi ka fe mboye minitu ni kanangalima na falebe nsi sirana wayi na tambara mboye minde Clarisse tam mona tan sumara dime di ragali na dime di fe na jouer fe na tamma mais si sitam abu do na wembe awa ile mbale wonna bangura madi so se rata lina la dugu filin ko so be mantesa e gbenam fala e gbenam ko de mala bi kulu nasa ano alasa adu mala gbenam ina ko konto filina ka khamme na ko gondon nta mama Rose ne khambira nta nan do ko ni bari ki to solo manani e tamini ri makene namma e tongoira ya bo retire na ga yo dangi ka fe ku dunia ki di ku makulu kamba ka gine na kan ngada kin akanta na mokori nta mama Rose nta na fala me ka nyada ki fika ma sada hambene e bare yo konko na konko eluna e gbe na nkulu e mala bi kulu nta na rede nta to die baba ka ka meta na ko tore model di funu filim bi nkani i baba ka ka meta na ne ra ti ko to alo konkuri e fondi ra remeta e geni mani kona ke mudi e na ke ka bata ami ki bata saro ko filo e do mo fama yera ke ni bi de pep ka sa de mo gire ta gi baba na fi fa do ko i ka position fe i fi sa kona fa yera ke ni bi de pep so si na me bata saro ko filo awe bata ina ko konta filina ka mentam bela ke na la nanya amu ada ma yo wi de ana la keren nanya e ke mo konko hi katagang itane reso beka unta ka be reso e so ki ana ke kolo ali photo na ka afficher neki amude afficher ma fo saya nto afficher neki na ma de afficher ma fo saya ka la satin ina ko konto fili na kan yono la bangele ya fadambe ina don ko ma ina ko konto fili na ka kamme suba ke beli nto no magoro ki baba ko nkeli mane suba ke mata ni saka qima nta na ga yefura mane na ga deba yala na ga febili yala be na tankeli ma sade lor na gam ali mana ga woli bi mbaral a de bas ga woli ga sana kine taku fo mutore baba konni fo baba mun kun nakeli
ma to ina so fefe depuis ina ko so menge ya fe kui ina ko so soria ina denne kake ndenan tun siga masare ka post kuma ndenan tun siga masare ka menge ya kuma bala makandinara agine ka die ka kameta ki die ka di geni man ki die ka dara te man alo konkuri ibari ya ta alo konkore bangura donc ku yo fure na ka minima e ke konko e mala gbe kulu nanan ban sam masimebe ha fefe ima soto guduniya bende fungi fadi asala umma afalala bar na firegi ko nada masam fidin tanga mare gili munara baba ko nyana ndo ka akolo musiga makara mo khonyi musiga manyele bombo khonyi mwali na khanna ba ala nene ya be khikhambe na kham yo mo soto afalala ka fon sire ana ala ka nenge yana no wali baba ndara naam ima mo go me aganene kan ram falala na ka bidin nan naki di gina frinye rafi de na rima gawo gine ne rameta stoki na re illa me ya mabamba na ki meten ne rameta soto rameta fa soto ifa fala fe rafi defending dira na ram fini ma jife model na sekui inyani gene bato kwa ini ra ramera ya modi stoki na re ale sa le fi mana kine donc ndan na ram fala mebe ina ga yenga man fanne rambre ma gina kirina na ina ga yo mari na gine lu ne na ga sesera sesemi toma ala formera sesemi toma muntan ne rambra ala sati non ako rambo eni fungo guline na fo mo be ibarato ndere nanan fimu no mo senedi ya kosi ngadu ndo manaki ha na fi france nde alimanta na fi me na kam falo na ki mama na buri nan na adino konto fili la me yigi su ko inganana atana ki nanan na ni disuri ya awai mbara na khala abara yo la o mali amina mama instalia la makula ade natan na ba mana instalia la makula adama ni tumpiti alara ifefe na kan fala ala na tungo manebe awai ime ka fala firinna di ala fakirinna di kono kala firin mara kirinna walla na kan makula ki kala ka tungo walla ni tunki kilara ay mali mai ka du be tungo mani ama tungo suba a tungo mane salfana ama tungo salfana a tungo mane la kansara ama tungo la kansara fitiri non sakafu non safiri longoro walla ha tungo mane fe tan ku fa kirim tungo be e kama kanji et puis nous va surprise ndela ba febe nous mané akasi ga mama di fora France asa 3 mois bana merci beaucoup nana tunna fema ndala on a fait bidi mana barke bidi ne fora sesemi to ma jiba ngre puis ira walde ama bamba mané be luma tira nan timu goroma alati parce que Mamadou be ne fora Mamadou be ne fora ntam ma gina mfa be ne fora ala ga fete nye no jiba ra famba esa ma di si ma yerena ese ire moto papa non mama ndala nfa wo amudangi ma alo magira meta fina hanya bari to ma photo bara affiche salon ma nsini bini mbarati na fetanna bari fe ala nge fina kanta na bari ala ta fakora ba muna ana ganna ba nana rani kono imudo de ina kusuka sena kambiri to e wa mane to e photo ka sana salon ma ubi ganna minna kameta